فریدا کی وسنا جتھے یار نظر نہ ہائے ہائے مل کے کہہ لو جتھے یار غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار غلام فریدا اوتھے کی ہائے ہائے غلام فریدا بڑے بے ذوقے ہو تسی حالی تواڈے چو جڑا کرنٹ نے محبت والا نہیں ایویں ایمان چسکورے ہو حالی وہ گل جڑے ہوندے نا ایک محبت کرنے والے چو نہیں غلام فریدا اوتھے کی جتھے یار نظر نہ جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ ہائے ہائے غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہاں دے جس دم نال او سانج اساں تے او نظرینہ آوے سنجم سنجیاں گلیاں دسن تے ویڑا کھاون آوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ یا اللہ موت مدینے دے دویں غلام فریدا اوتھے کی وسنا اے بلال یہ تینوں جنت وچ حوراں دی سردار مل جائے نہیں سونیا میں جنت لئی مارا نہیں کھادیاں مینوں تے تیرے قدماں وچ تھاں مل جاوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا او جتھے یاری نظر نہ اوہ جتھے یاری نظر نہ اے سلمان وکدا وکدا کتھوں تک آیا ہے کدرے تے ڈیرے لا لیندے غلام فریدا اوتھے کی ہائے ہائے مل کے کہہ لو غلام فریدا غلام فریدا غلام فریدا اوتھے اوتھے کی وسنا جتھے یاری جتھے یاری نظر نہ جتھے یاری نظر نہ آجا عرب دیا لاڑیا غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یاری او جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ آجا مات آگ دے کاجل والیو میں گناہ گاراں شاہکاراں بدا مالا جو جاوی ہاں میں تیرا ماں تیرا سنا خالا تیرے نال لین والا ماں کی کرو آجا مازاگ دے کاجل والیا سنجم سنجیاں گلیاں دسن اتے ویڑا کھامل آوے ہائے ویڑا کھامل ہائے ویڑا کھامل آوے سونیا
ویڑو کامل آوے نہیں تے کانو ایسے رول جائے سانو بھی اوتھے ہی بلا لے جتھے یار نظر نہ غلام فریدا اوتھے کی وسینا جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ آوے عمر گزر گئی ہے تیرا نام لیندیاں گناہگارا سیاکارا بدامالو پر تیرا سنا خانا مدینے دیا لاڑیا ہن نہیں تے مرن لگیا لاج رکھ لئی نہیں تے لوکی گلا کرنگے ایدہ ہے ہی کوئی نہیں مازاگ دیا یا والیا مازاگ دے کاجل والیا آج ہی نہیں تے رسوا ہو جاگا کی فائدہ تیری سک غلام فریدا اتھے کی وسینا جتھے یاری نظر نہ جتھے یاری نظر نہ اکھا کیوں نہیں سو کھول دے مازاگ دے کاجل والیا سنجم سنجیاں اے گلیاں دسن کعبے چ پیدا ہوندا ہے علی کعبے دی دیوار نو ہی نہیں ویندا پیا سنجم سنجیاں اے گلیاں دسن اے ویڑا کھاون آوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ جتھے یار نظر نہ جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ تینو کی پتا ہووے انہیں کسے نال پیار ہووے تینو پتا ہووے پھر انو پتا لگے علی اکھاں کیوں نہیں سی کھولدا انو کی پتا ہووے انہیں تے نبی نو اپنے ورگا ویکھ لیا ہے اے تے کوئی علی نو پوچھے نا کیوں علی اکھاں نہیں سو کھول دے انہاں کہ سنجم سنجیاں اے گلیاں دسن ویڑا کھاون آوے غلام فریدا اوتھے کی وسینا جتھے یار نظر نہ آئے ہائے جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ گرمیا تینو کی پتا ہووے اس محبوب نال ذرا پیار تے کر کے ویکھ تینو پتا لگے محبت کرے گا تے تینو پھر دین دا پتا لگے گا میرے نبی دی حدیث ہے بخاری شریف دی فرمایا انہوں اسلام کو اسلام وچ کچھ مزہ نہیں آئے گا جڑا میرے مینو سارے نالوں ود کے پیار نہ کرے گا اسلام تے مزہ یوں نہیں ہونا ہے جڑا میرے محبوب نال پیار کر لے گا تکبیر رسالت خلافہ تو نام محمد کا صدقہ حضرت عیسیٰ ارے مردوں کو زندہ کرے تو نام محمد کا صدقہ حضرت عجوب مچھلی کے یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو نام محمد کا صدقہ حضرت ابو بکر صدیق اعظم بنے تو نام محمد کا صدقہ حضرت عمر فاروق اعظم بنے تو نام محمد کا صدقہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین بنے تو نام محمد کا صدقہ حضرت علی حیدر قرار بنے تو نام محمد کا صدقہ تو نام محمد کا صدقہ نام محمد کا صدقہ اب آخر میں کہنا چاہتا ہوں تیری اور میری بخشش کے حوالے سے حضرات روز قیامت اگر ہم کوئی شفاعت ہوگی تو نام محمد کا صدقہ اگر شفاعت ہوگی تو نام محمد کا صدقہ کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام
ان کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر و تمہید اس خوبصورت غزل کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لائق کتاب پاک کتاب قرآن مجید سے کرتے ہیں، جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس آزاد مسجد کے امام محترم جناب حافظ بدیع صاحب سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے اس خوبصورت غزل کا آغاز فرمائیں۔ میں کے نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون آمنت بالله صدق تم کے زہر دریا
بور میں ہے میری کشتی نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت یہ شعر سن کے آنا سبحان اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس کہے گی لاج رکھ لینا کہہ دو سبحان اللہ بروز حشر میرے اس کہے گی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ عاشق بننا سکھالانا تے عاشق بندا ہوئے جر کے زہر پیالہ ہے کوئی نہیں پیندا تے عاشق پیندا ہے پر کے تے لے او یار تے لے او یار حوالے رب دے تے مل جا دیواری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرا سے عمران ساری حسرت ہے کہ جلوہ سلطان امم ہم بھی تو دیکھیں حسرت ہے کہ جلوہ سلطان امم ہم بھی تو دیکھیں آنکھیں بھی تو ہو ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہو ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں روزے کے تصور سے وہ نور ہے چہروں پر کہ آئینہ ہمیں دیکھے آئینے کو ہم دیکھیں اور ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو
کہ مدینہ ہو بس مدینے کی گلی ہو. عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، پھر بھی ہر لمحہ زباں پہ یا نبی ہو. اور ہر ایک مشکل کو بھی مشکل پڑ جاتی ہے، ہر ایک مشکل کو بھی مشکل پڑ جاتی ہے. اگر مشکل کشا مولا علی ہو اور حیات جامدہ گر چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ ذکر حسین ابن علی ہو. پھر ضروری ہے کہ ذکر حسین ابن علی ہو. بلا تحیر و تمہید برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے ملتمس ہوں. چودھری ریاست علی صاحب سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. آل نبی اولاد علی پیر سید شیر شاہ صاحب ساڈے کو تشریف فرما نے. قاری علامہ ظفر صاحب جلالی یہ بھی ساڈے کو تشریف فرما نے. انہاں دی شفقت، انہاں دا پیار، انہاں دا انشاءاللہ سایہ ساڈے تے اللہ پاک قائم تے دائم رکھے. تے پیچھے وڈی شخصیت بیٹھی ہے، یہ کسے تعارف دے محتاج ہی نہیں. آف شبیر صاحب اللہ پاک سانو سارے نو اتفاق دے اور آقا صلاۃ و سلام دیاں محفلاں مجلساں سجان دی توفیق دے. اے پتر وکاس نے محفل دا پروگرام کیتا ہے، اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر فرمان. اور جس مرحوم این دے واسطے انہوں نے پروگرام کیتا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں دی نجات و بخش فرمان. اللہ تعالیٰ دی ذات مرحوم این جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمان. مینوں اور تانوں آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ غیر البشر کو خبر نہ ہو. یا سیدی یا رسول اللہ ممکن نہیں کہ غیر البشر کو خبر نہ ہو. کیا کرم کیا محبوبہ تیری یاد نے، حامیم دے کنڈلاں والیا محبوبہ، یاسین دے سریاں دیاں لڑیاں والیا محبوبہ، مازال
देखा जलवा लिया महबूबा, क्या करम किया तेरी याद ने मुझे सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हो गए जो कज़ा हुए नमाज में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। पीरे तरीकत रहबरे शरीयत साहबजादा वाला शाह पीर सैयद अताउल हुसैन शाह साहब जिन्हां दा इंतजार सी वो अज साडे कोल तशरीफ फरमा ने। सारे भरा थले तशरीफ रखो न। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, कमाल का असली आरफा होने जानो, जिंदाबाद। नाराए तकबीर, यार इंज नहीं गल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। क्या कर्म किया महबूबा तेरी याद ने मुझे सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हो गए जो कज़ा हुए नमाज में। खाली न मोड़ी हो बाद साया, जग छड़ी के सारा तेरे नाल लाया। या सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जग छड़ के सारा तेरे नाल लाया। पंज तन दा सदका मैनू खैर पावी, वक्त नज़ा दे मुखड़ा वहावी। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वक्त नज़ा दे मुखड़ा वहावी। दीदार तेरा
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیدار تیرا ساڈیاں دوائیاں دیدار تیرا ساڈیاں دوائیاں جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائیاں حالی نہ موڑی ہوتے بعد سایاں جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائیاں اے سبز گنبد والے منظور دعا کر ایک شیر پڑھنا ہے بھائی مان کہندے نے تے میرے نال مل کے پڑھنا ہے صدا وصدا رب تیرا دیوارا یا رسول اللہ صدا وصدا رب تیرا دیوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ احباب عزیز وقار قبلہ فخر السادات جگر گوشہ بطول نواسہ رسول میرے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان کا نام ان کا تعارف ان کا آستانہ ان کا تعارف ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں اور مجھے بھی یہ ذہن نہیں دیتا بلا تحیر و تمہید میں مائک شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا ایک نعرہ بلند کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو میں بلا تحیر و تمہید فخر و سادات جگر گوشہ بطول نواسہ رسول محترم جناب پیر سید عطاء الحسنین علی آپ کی بارگاہ میں مائک پیش کرتا ہوں آپ سید کے چہرے کی زیارت بھی کریں اور ان کی گفتگو کو بھی سماعت کریں مزہ نہ آیا تو کہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک باری گاج کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكى لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا دے پڑھ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين شاه است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است الحسین منی وانا من الحسین دین است حسین دین پناہ سرداد ناداد واقع حسین تیری شان تو قربان جائیے فرمایا علی اکبر داد علی اصغر داد اونو محمد داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد قاسم داد عباس علمدار داد
سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین دین پناہ است حسین بعد از حمد و صلات موضوع جڑا مینوں دسیا گیا شاید اشتہاراں دے اُتے فلیکساں اُتے بھی جڑا لکھیا گیا وہ ختم نبوت کانفرنس بعض احباب دے چہرے تے پریشانی نظر آ رہی کہ موضوع ختم نبوت کانفرنس دا تے شعر امام پاک دی شان ہے میں صرف ایک گل پوچھنا امام کربلا لین کی گئے سن کوئی ذاتی مفاد نہیں سی جیڑے آندے سن کہ امام پاک بلکہ وہ تے امام پاک دا لفظ بھی نہیں بولو کہندے دو شہزادیاں دی لڑائی دو شہزادیاں دی جنگ یا تخت دی لڑائی کہندے لیکن حقیقت ہے وے تخت دی لڑائی ہوئے تے ایک پاسے فوجاں تے دوجے پاسے کار والے نہیں ہوتے جی ادھر فوج آئی ہے ادھر اسلحے سمیت اسلحے نال لبریز ہو کے 10,000 فوجی کھڑا ہے تے ادھر علی اصغر نال نہ ہوندا ادھر بھی نال کوئی فوجی ہوندا اگرچہ علی اصغر اس 10,000 نالوں پارا سی اگرچہ علی اصغر اس 10,000 نالوں پارا سی کیونکہ انہاں نو جیڑی سمجھ انہاں نو علی اصغر دی آئی نا تینوں تے مینوں وہ سمجھ آ جاندی تے اسی ترئی رمضان دے وچ لاہور یتیم خانے چوک وچ نہ مرواندے جیڑی انہاں نو علی اصغر دی سمجھ آئی ہے نا سانو علی اصغر دی وہ سمجھ آندی ہوندی تے اسی ترئی یتیم خانے چوک لاہور وچ نہ مرواندے پتہ سانو کوئی نہیں ہوندا اسی ایویں بس آکھدے ہوندے ہاں او لو جی یہ نال کی بنے گا لو سڑکاں بند وہ 123 دن کڑیاں نچا لوے سڑکاں بند کر کے تے او دے تے اعتراض نہیں تے جڑا ناموس رسالت واسطے کھلوے او دے تے ہر بندہ اعتراض کردا پیا کہنے والے تے یہی کہندے نے کہ حسین نے لڑائی کیتی تے صرف ذاتی مفاد واسطے کہنے والے تے یہ بھی کہندے نے کہ حسین علیہ السلام تخت واسطے لڑن گئے وہ جو تخت واسطے لڑن جائیے بیبیاں نال لے کے نہیں جائی دا بلکہ ہوں اگر نواں اعتراض ہے کہ اے پچھلے 2 سال تو میں سننا پیا لو جی انہیں جو صحابہ سن تے پھر امام پاک دے نال کیوں نہ گئے صحابہ تے بھی اعتراض ہوندا کہ حضور دے انہیں صحابی موجود سن امام پاک دے نال کیوں نہ گئے تو میں تن دسنا حضرت حنفیہ حضرت علی دے بیٹے نے حضرت امام پاک دے بھائی نے مدینہ شہر دے وچ جدو امام پاک ہجرت واسطے نکلے نے تے آپ نے ہاتھ بن کے عرض کی سرکار میں نال آواں تو امام پاک نے فرمایا میں کوئی لڑن چلا امام پاک نے فرمایا میں لڑن نہیں چلا میں تے کوفے والوں دے خطاں دا جواب دین جا رہا جے سکے پائی کنے پتر نے حضرت علی دے بولو یار جے سمجھ آتا ہے بولیا جے موضوع ذرا خشک جے شروع کر لیا تسی اور مزاج دے بندے لگ دے ہو پہ مینوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے موضوع ساڈے واسطے ذریعہ نجات ہے کنے پتر نے مولا علی دے 18 پتر کربلا چ کنے شہید ہوئے
پتہ کسے نے؟ 7 پتر کربلا شہید ہوئے، 7 پتر کربلا شہید ہوئے۔ حضرت عباس کنے بھائی نے؟ ام بنین دی مولا علی چو کنے پتر نے؟ 5۔ کنے؟ یاد رکھے جائے گل، یہ بڑی کام دی گل ہے۔ ام بنین دے مولا علی چو کنے پتر نے؟ 5۔ ایک دا نام عباس، دوسرے دا نام جعفر، تیسرے دا نام ابو بکر، چوتھے دا نام عثمان، 5ویں دا نام عبداللہ۔ صرف عبداللہ مدینہ شریف فوت ہوئے نے اپنی بیماری نال، باقی چارے دے چارے پتر کربلا شہید ہوئے نے، چارے دے چارے پتر۔ عباس بھی کربلا شہید ہوئے نے، ابو بکر بھی کربلا شہید ہوئے نے، عثمان بھی کربلا شہید ہوئے نے، تے جعفر بھی کربلا شہید ہوئے نے۔ تے انہاں نوں مارن والا پتہ کون سی؟ سکا ماما شمر۔ شمر سکا ماما سی حضرت عباس دا، حضرت ابو بکر دا، حضرت عثمان دا۔ انہیں تے پیغام بھی کر لیا سی، میرے بھتیجے میرے بھانجے ہو، آجو میرے کول، میں بچانا تانوں۔ تے جواب حضرت ابو بکر نے دیتا سی۔ آپ مسکرا کے، جس وقت پیغام آیا نا، آپ نے مسکرا کے فرمایا ادھر گیا کی ہوئے گا؟ انہوں نے کہا ادھر گیا بچ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا یہی تے تینوں پتہ نہیں، تو سمجھنا ہے ادھر زندگی ہے، اسی سمجھنا ہے اتھے زندگی ہے۔ آپ نے جڑا جواب دیتا سی نا، وہ جواب بڑا کمال دا سی۔ آپ نے فرمایا تو سمجھنا ہے اتھے زندگی ہے، تے ساڈا عقیدہ یہ کہ اتھے زندگی ہے۔ اور اس سے جواب دے نال انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میرے تے کوئی علماء نہ رکھیا جائے۔ تے حضرت عباس نے فرمایا تیرے تے سانو اگے بھی کوئی علماء نہیں، تو اپنے آقا نو راضی کر، اسی اپنے آقا نو راضی کر لیں۔ تواڈے آقا کیڑے نے؟ بلہ، شیر، تیر، سائیکل، انہاں نو اسی آقا بنایا اج دے دور وچ۔ میرے آقا مدینے دے تاجدار نے۔ کروں مدح اہل دبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان ہے۔ اسی سیاسی لیڈروں نے وڈا بنایا۔ میں شیر پڑھن دی وجہ جیڑی ہے نا وہ تمہیں دسنا پیا۔ امام پاک دے دور اج کسی نو آکھیے نا آ یار TLP دے وچ آ جا، تحریک لبیک وچ آ جا، پہلا جواب پتہ کی ہوندا؟ اجے مار بڑی پیندی ہے پئی۔ جہاں نام آ جائے نا TLP جو دے مگر ڈالے لگ جاندے نے پولیس تے، انہوں پھاڑ کے لے جاندے نے۔ یار کمال ہے، تو ہون تک میں نے یہ دس تو دین نو دیتا کی ہے؟ جمدیاں تیرے کانے چ بانگ آکھی یہ دین دا احسان ہے تیرے تے، تینوں مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا تے اللہ دے رسول دا کرم ہے تیرے تے۔ تو اس دین دے وچ رہ کے پوری دنیا تو ممتاز ہویا۔ قرآن آندا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تو ساری دنیا تو وکھرا نظر آنا ہے۔ سب کچھ انہوں دے کول ہون دے باوجود وہ پھر بھی تیرے تو تنگ نے کہ یار اے جڑا ہے نا، کیوں؟ اس واسطے کہ اے مدینے دے تاجدار دا نام لین والا ہے۔ اساں دین نو کچھ دیتا ہے؟ بولو، جے کسے کو تھم کھلا رہا ہوئے دین داستے تے وہ من داس دے وے۔ اساں دین نو کچھ دیتا ہے؟ دین نے سانو سب کچھ دیتا، دین نے سب کچھ دیتا، سب کچھ دین کو لے کے بھی تے جے دین واسطے کام کرن دی لوڑ پوے تے پھر اسی آکھیے مولویاں دا کام ہے، ساڈا نہیں، یہ بابے دا کام ہے۔ او بابا آپ ویل چیئر تے بیٹھ کے پوری قوم نو کھڑا کر گیا۔ آپ ویل چیئر تے بیٹھا، اپنے کو نہیں سی کھڑا ہویا جاندہ، پوری قوم نو کھڑا کر گیا۔ کیوں؟ انہیں دسیا ہے کہ کلمے نال وفا کرنی ہوئے تے انج کری دی ہے۔ فَاقْتُلُوهُ اسی نعرے مارنے ہو نا سیاسی تے باواں کڈ کڈ مارنے ہیں تے ایتھے ایک دوجے نوں ویکھنے کہ یار باں کڈاں کہ نہ کڈاں۔ خدا دی قسم قیامت والے دن زبان بند ہوے گی
قیامت والے دن علماء تشریف فرما نے قیامت والے دن زبان بند ہوے گی. تیرے ہاتھ دسن گے انہوں نے کی کیتا ہے, تیرے بازو دسن گے انہوں نے کی کیتا ہے, تیرے پیر دسن گے انہوں نے کی کیتا ہے, تیری آنکھاں دسن گیاں انہوں نے کی کیتا ہے, تیرے کن دسن گے انہوں نے, تیرا ایک ایک اعضا گواہی دے گا اللہ دی بارگاہ. تے جے تو اس نعرے دے اتے ہاتھ چکے ہوئے نا تے تیرے بازو دسن گے یا اللہ تیرے نبی دے ناموس واسطے ایک کری کھڑے ہوئے سانسی, تیرے نبی دے ناموس واسطے ایک کری انہیں سانو بلند کیتا سی. اور خدا دی قسم میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب دے ناموس دے ہر محافظ میں بڑا اجر عطا فرمائے. نہیں تو ویکھ لو کنی دنیا پولیس گئی ہے, کنے لوگ نے پولیس تواڈے پنڈ دے بھی شاید کوئی 2-4 ہوں, ہر تھان تے پولیس ملازم موجود نے, لیکن جیڑا ممتاز سی وہ سارے تو ممتاز سی. کی کیتا انہیں تنخواہ لئی, اس گن میں نہیں کیتی, اس ڈیوٹی کیتی, اس سارا کچھ اس کیتا. جو دوسرے کرتے ہیں وہی کچھ انہیں کیتا. وہی کچھ کرن دے باوجود ایک کری حضور دے ناموس واسطے کھلوتا ہو, صرف ایک باری. اور صرف وہ دی گل نہیں کرتا پیا, میں تھلیو اس واسطے سٹارٹ ہویا جڑے تواڈے سامنے ہویا وہ دی گل کراں. میں پہلے تھلیو اس واسطے سٹارٹ ہویا. ممتاز کھلوتا کائنات تو ممتاز ہو گیا, غازی تنویر کھلوتا کائنات تو وکھرا ہو گیا, علم دین کھلوتا تے علامہ اقبال ورگے وہ قدم چومتے ہیں پر, پھر جماعت علی شاہ ورگے وہ پیراں تے ہتھ رکھ کے آندے نے کہ اے لوہاراں دا پتر بازی لے گیا. پھر جماعت علی شاہ ورگے, پھر میرے علی شاہ ورگے اس بندے دیاں تعریفاں کرتے ہیں. کیوں کی کیتا ہے اس؟ صرف ایک کری ناموس رسالت واسطے کھلوتا, صرف ایک دفعہ ناموس رسالت واسطے کھلوتا. امام پاک دا 1400 سال ہو گئے نے, پونے 1400 سال امام پاک دی شہادت ہوئی. اج بھی ہر بندے دیاں اکھاں چانس ہوندے نے امام پاک دا ذکر سن کے. اج بھی ہر بندہ امام پاک دے ذکر تو تڑپ جاندا ہے. اج بھی ہر بندہ امام پاک دا نام لے کے اللہ دی بارگاہ چ اپنے واسطے دعاواں کردا ہے. کیوں؟ امام پاک کی کیتا ہے, کدے واسطے کھلوتے نے؟ شریعت واسطے, مصطفیٰ دے ناموس واسطے, مصطفیٰ دے دین واسطے. سرداد نہ داد, سرداد نہ داد دست در دست یزید, ہر شے قربان کر دیتی. لیکن امام پاک نے دس دیتا کہ نبی دی شریعت نال مذاق برداشت نہیں کرانگا. اج کی ہوندا پیا؟ اج کی ہوندا پیا؟ تیری تیسری کتاب دے وچ دوسرا کلمہ نہیں پورا لکھیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے دوجا کلمہ لکھیتا ہے تیسری دی کتاب دے وچ. 2020-21 دے ایڈیشن جنہ بھی آیا 60,000 کاپی پورے پاکستان دے وچ انہاں تقسیم کیتی. سانو پتہ ہی کوئی نہیں, اسی جاندے ہی نہیں. قادیانی پوچھل چوک کے لگے پھر دینے تیرے پورے پاکستان دے اندر. اسلام آباد دے وچ انہاں نوں باقاعدہ طور تے 25 مربع زمین ملی ہے اسلام آباد دے ایریے چ, جتھے اپنی ریاست قائم کر رہے ہیں. تینوں پتہ نہیں؟ پتہ تینوں صرف یہ پتہ چینی کی پائے, تینوں یہ پتہ کہ میرے واسطے مہنگائی کیڑی ہوئی ہے. وہ ہر شے اتنے رہ جانی. خدا دی قسم اٹھا کہنا کہ اج مدینے دے تاجدار دے دین دی اویئرنیس تینوں آ جاوے, تینوں پتہ لگ جاوے کہ تیرے نال ہوندا کی ہے پیا. تیری آن والی نسل نوں قادیانی کرن واسطے اسمبلی دے وچ بل پاس ہوندے نے پے, سارا کچھ ہون تو بعد پھر بھی جے کوئی بندہ اس واسطے نہیں نہ کھلوے گا, خدا دی قسم بابا سانو دس گیا ہے کہ قیامت تک مدینے دے تاجدار دے غلام او دے واسطے کھلوتے رہن گے. یہ تے اج دی گل ہے نا, یہ تے اج دی گل ہے. اسی پریشان ہو جانے ہیں یار مولویاں سڑک بند کر دیتی ہے. انج سڑک بند ہوندی نظر نہیں آتی, مولویاں دی سڑک بند کرنی نظر آتی ہے. مولوی احتجاج کرتے ہیں پے, مولوی جلسہ کرتے ہیں پے, مولوی فلاں کام کرتے ہیں پے. اور یار مینوں ایک گل دسو,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੌਲਵੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ 1400 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮੂਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ کریں تو کوئی اعتراض نہیں، تو آٹے واسطے سڑک بند کریں تو کوئی اعتراض نہیں، تو مہنگائی واسطے سڑک بند کریں تو کوئی اعتراض نہیں، تو لائٹ واسطے بجلی واسطے سڑک بند کریں تو کوئی اعتراض نہیں، تو مولوی ناموس رسالت واسطے سڑک بند کرے تو تینوں ایمبولنساں یاد آ جاندیاں نے۔ مولوی ناموس رسالت واسطے سڑک دے اتے کھلو کے احتجاج کرے، اوے حق کلے مولوی دا نہیں، کلمہ تم ہی پڑھیا ہے۔ جے توں جا نہیں نہ سکدا تے کم از کم زبانوں بول کے اپنے آپ نوں مسلمان تے نہ کہو۔ جے تو مسلمان ہے تے غیرت تے رکھ نہیں اپنے اندر۔ جے تیرے اندر ایمان موجود ہے تے انی غیرت تے تیرے کول ہوے کہ جدے نال تو حضور دے ناموس واسطے کھڑا ہو سکے۔ مسلمہ کذاب سیدنا صدیق اکبر دے دور وچ بڑی بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ انہوں کہندے ہیں، بہت بڑی جنگ۔ لیکن تو انہوں پتہ ہے مسلمہ کذاب حضور دے دور وچ سی۔ آقا علیہ السلام نے خط لکھیا سی ایسے، اس مسلمہ کذاب نے خط لکھیا، اس نے کہا تین شرطاں نے، تین شرطاں نے، انہاں تیناں جو کوئی ایک مان لے، جیڑی مان لیں گا میں وہ دے مطابق تیرے نال معاہدہ کراں گا۔ تے خاتے جو نے پہلی شرط کی لکھی کہ اپنے علاقے چ تو نبی تے میرے علاقے چ میں نبی۔ پہلی شرط کی ہے کہ تو اپنے علاقے چ نبی تے میں اپنے علاقے۔ مسلمہ کذاب پورے قبیلے دا سردار سی تے طاقتور قبیلہ سی، ارد گرد دے قبائل وہ کو خائف ہو کے وہ متحد ہو گئے سن، کافی بڑی فوج بھی انہیں اکٹھی کیتی سی۔ خاتوں نے لکھیا کہ اپنے علاقے چ تو نبی تے میرے علاقے چ میں نبی۔ دوسری شرط کی ہے، اس نے کہا یہ اے نہیں مننی تے دوسری یہ وے کہ تو لکھ کے دے جا، اعلان کر دے کہ جدوں تک تو ہے ادوں تک تو نبی، تیرے تو بعد میں نبی۔ دوسری شرط بیان کیتی اس تے تریجی اس نے کہا پھر اے دوویں نہیں مننیاں تے پھر تیسری یہ وے کہ آمنے سامنے آ جا، دو میں مقابلہ کر لینے ہیں، جیڑا جیت جائے گا وہ نبی۔ تے تینے لے کے انہیں کہا جیڑی قبول ہے 10۔ آقا علیہ السلام دے تھلے ایک کوئی لفظ لکھیا، ایک جملہ لکھیا، جملہ کی ہے انت کذاب۔ جملہ کی بول پو یار۔ اج دور ایس دور دے وچ بل پاس ہو گیا کہ جیڑا کسے نو جھوٹا آکھے، جیڑا کسے جھوٹے نو بھی جھوٹا آکھے وہ دے پرچہ ہوئے گا، پاویں قادیانی نو آکھے کہ تو غلط ہے تے او دے تے بھی پرچہ ہوئے گا۔ تہاڈی اسمبلی چ بل پاس ہو گیا لیکن تہاڈی ذمہ داری میں لینا، میں پرچہ چل لاں گا۔ حضور نے کی فرمایا؟ اچھی بول ذرا۔ نبی پاک نے فرمایا انت کذاب۔ ہن خط میرے نبی نے لکھوا دیتا، خط لکھیا گیا۔ تینوں پتہ ہے جدو خط اتنے پہنچنا ہے، وہ دربار پہنچنا ہے تو جہاں لے کے جانا وہ حال کی ہونا، جنہیں لے کے جانا وہ حال کی ہونا؟ صاف سیدھی خودکشی ہے۔ ہر بندے نے پتہ کہ جہاں خط لے کے گیا انہیں واپس زندہ نہیں آنا۔ حضور علیہ السلام خط ید اللہ والے ہتھاں چ پکڑیا تے انج فرمایا میرے نبی نے کون لے کے جائے گا؟ حضور نے فرمایا کون لے کے جائے گا؟ خدا دی قسم پتلا جا سکا جا نوجوان، پتلا جا نوجوان، منہ کھجوراں نے، کھجوراں کھاندا پیا، تیزی نال اٹھ کے آندا یا رسول اللہ میں جاواں گا، یا رسول اللہ میں جاواں گا۔ ارد گرد صحابہ کہندے نے حبیب کھجوراں تے کھا لے، ایڈی کالی کا دیا؟ اس آکھیا کالی اس گل دی ہے کہ نبی کسی اور دی ڈیوٹی نہ لا دے وے، کالی اس گل دی ہے کہ نبی کسی اور دی ڈیوٹی نہ لا دے وے۔ کھجور کھاندے کھاندے یا رسول اللہ میں جاواں گا۔ حضور نے فرمایا جائیں گا کیویں؟ عرض کیتی حضور پیدل ہی چلا جاؤں گا۔
تیرے کو گھوڑا کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ نہیں ہے گا. تیرے کو ہتھیار کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے گا. کرنا کی ہے؟ حضور مدینے دے وچ چھابی چ رکھ کے کھجوراں ویچنا. چھابی چ رکھ کے اپنے موڈے تے چھابی رکھ کے ہاتھ تے چھابی رکھ کے مدینے دے وچ پھیری لا کے کھجوراں ویچنا وا. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائیں گا کیویں؟ عرض کی یا رسول اللہ جویں حکم فرماؤ گے. صحابی اٹھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کو بڑا تیز گھوڑا ہے, میں اپنا گھوڑا ان تحفے پیش کرنا. حضور نے فرمایا سواری دا انتظام ہو گیا. ایک صحابی بولے نا کہ یا رسول اللہ میرے کو 3 تلواراں نے, میں ایک اینو دینا. تلوار دا بھی اہتمام ہو گیا. میرے نبی خود اٹھ کے کھڑے ہو کے ارشاد فرماندے نے نیزہ میں انو اپنا دیاں گا. حضور نے فرمایا نیزہ میں انو اپنا دیاں گا. نام کی تیرا؟ حضور میرا نام حبیب ہے. نام کی تیرا؟ یا رسول اللہ فدا کو امی و ابی, میرا نام حبیب ہے. حضور نے فرمایا جا کار دسیا. عرض کی تھی حضور جے کار گیا تو پھر نہیں, میں اتھوں جانا ہے, میں اتھوں ہی جانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. نیزہ میرے نبی نے پکڑایا, تلوار ایک صحابی نے تحفہ دیتی, گھوڑا ایک صحابی نے تحفہ دیتا. میرے نبی مدینے تو باہر تک حبیب نو چھوڑن واسطے آئے, مدینے تو باہر تک. اور صحابہ فرماندے ہیں خدا دی قسمیں اسی اج تک کسے سپہ سالار دا اتنا روب نہیں ویکھیا جنہ روب اسی حبیب دا ویکھیا ہے. کسے سپہ سالار دا اتنا روب نہیں ویکھیا جنہ اسی حبیب دا ویکھیا ہے. انج نیزہ پکڑ کے گھوڑے تے اکڑ کے بیٹھا ہویا تے جدو گئے تے جا کے مسلمہ کذاب دے دربار دے وچ جنہ بعد وچ اسلام قبول کیتا انہاں دسیا, جڑے مسلمہ دے دربار دے وچ اس وقت موجود سن بعد وچ اسلام قبول کیتا, انہاں دسیا کہندے نے حبیب گئے جا کے زور نال نیزہ زمین تے انج ماریا, کہندے نے اینا نیزہ زمین دے وچ کھب گیا. تے جا کے کھڑے ہو کے فرماندے نے میں مدینے دے تاجدار والوں پیغمبر بن کے آیا, حضور دی طرفوں قاصد بن کے آیا. انہیں کہا کیویں آیا؟ فرماندے نے خط لے کے آیا. خط بادشاہاں دا طریقہ کار رہی سی ہوندا ہے, تساں دیکھیا ہونا ہن وی ڈرامے وچ ویندے ہووگے. بادشاہ آپ نہیں خط پڑھدا, نال کھڑا ہوندا بندہ, وہ جاندا جا کے خط پڑھ لیا کے تے اچھی ساری پڑھ کے سناندا بادشاہ نوں. کلا آپ پڑھ لیندا تے شاید بچت ہو جاندی. وہ پورے دربار دے وچ سارے منن والے دے وچ جدوں نے خط کھول کے ویکھیا تے مسلمہ پوچھدا کی لکھیا ہے تے انہیں جواب کی دیتا, انت کذاب. انت کی لکھیا ہے؟ تو جھوٹا ہے. غصہ چڑھ گیا, غصہ آیا تو کہنے لگا یہ کنے لکھیا ہے؟ تے حبیب کہندے نے میرے آقا نے لکھیا, میرے آقا نے لکھیا. غصے دے نال انہیں تلوار پھڑی تے آپ دا بازو قلم کر دیتا. آپ اپنی جگہ تو ہلے نہیں. بازو قلم کرن تو بعد کہنے لگا تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت حبیب فرماندے نے جو میرے نبی دا فرمان ہے انت کذاب. انہیں پھر تلوار ماری, دوسرا بازو قلم کر دیتا. حبیب اپنی جگہ تے کھڑے نے تو کہندا پیچھے مڑ کے ویکھ کنی میری فوج, کنا میرا جاہو جلال, تو میرے دربار دے وچ کھڑا ہے. تے حبیب فرماندے نے میرے 13 بچے نے, وڈے دی عمر جڑی 10 سال ہے, 4 شادیاں نے, 13 بچے نے, وڈے دی عمر 10 سال ہے. جے میں پیچھے مڑ کے ویکھنا ہوندا تو میں اپنے بچیاں نوں ویکھ لیندا. میں نبی دا قاصد بن کے آیا تے میں اس نیت تے آیا کہ ایتھے جو بھی ہوئے گا رب دی بارگاہ سرخرو ہو جاواں گا. پہلا قاصد سی جڑا شہید کیتا گیا حضرت حبیب, اور جس وقت مسلمہ کذاب دے دربار دے وچ آپ نوں شہید کیتا گیا اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ بیٹھے, جدو چلیا ادو حبیب ہے, جدو اتھے پہنچیا ادو حبیب ہے, جدو جواب دے رہا ادو حبیب ہے, جدو شہادت ہو گئی تو حضور فرمایا میرے حبیب نو انہیں شہید کر دیتا. حبیب تو میرا حبیب ہو گیا, تے جنہوں حضور میرا کہہ دینا, جنہوں حضور میرا فرما دینا, خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا ناموس رسالت سے کھلوندا. پھر میرے علی شاہ نے بھی یہی لفظ بولے نے, انہاں کہا جڑا حضور دے ناموس واسطے کھڑا ہوندا ہے اللہ دے پیارے حبیب دا ہاتھ ہو دی کنڈ تے ہوندا ہے.
ਤੂੰ ਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਫਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਵੀਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਰੋ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਆ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ? ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ? 3 ਸਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੁਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਦੂ ਜ਼ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾ ਸਰੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੰਬਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਗੁਲਾਫ ਜਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਸੀ ਜਿਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਯਾਕ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याक नस्तईन आख के ते उधर बुतखाना बनवाया। बनया कि नहीं बनया? बोली जरा। बुतखाना बनवाया। ते दूसरे साल की कीता? दूसरे साल उन्हें हजूर दे नामूस वास्ते खड़े होने वाले ते गोलियां चलाइयां। हजूर दे नामूस वास्ते खड़े होने वाले ते गोलियां चलाइयां। ते तीसरे साल उन्हें की कीता? करतारपुर बार्डर भी खोल दिता, कादियानियां नूं खुली छुट्टी दे दी। हजूर दे नामूस ते हमला, आखना रियासत मदीना ते कम सारे यजीद वाले। और यजीदी कदी रियासत मदीना नहीं बना सकता। रियासत मदीना उन्हें बनानी जिहड़ा हुसैन नूं मनण वाला होवेगा। अकीदा पता की है ईमान वाले का? यह जेडे जवाब देंदे ने ना, पा मैं तुहाडे ईमान ते शक नहीं करता। उदखुलू फी सिल्म काफा, जेड़ी मैं आयत तलावत की, कुछ हिस्सा तलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ए ईमान वाले हो, इस्लाम में बोलो तो सही यार। ए ईमान वाले हो, इस्लाम में ईमान और चीज़, इस्लाम ईमान और ते इस्लाम और। हुन ईमान की है तो इस्लाम की है। ईमान ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन। बुखारी किताबुल ईमान, पहली हदीस, हजरत अनस बिन मालिक रावी।
پہلی حدیث کتاب الایمان دی کہ ادوں تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک ماں پیو بھیناں بھرا دھیاں پتر دنیا دے ہر انسان تو ود کے میرے نبی نال پیار نہ کر لوے، ادوں تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک دنیا دے ہر انسان تو بڑھ کے میرے نبی نال پیار نہ کر لوے ادوں تک ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ ایویں ایمان تے اسلام کی ہے؟ اسلام کی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شاعر اسلامی۔ شاعر اسلامی ہن سانوں شاعر اسلامی دا ہی نہیں پتا، اسی صرف شاعر مشرق سنیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات اے شاعر اسلامی نے جنہ تو قادیانی نو منع کیتا گیا کہ تو اے استعمال نہیں کر سکدا، تیرے 73 دے آئین دے وچ ہے، 73 دے آئین دی شک 98 سی 98 بی 95 نہیں 98 بی 98 سی قادیانیاں دے خلاف ہے، جدے وچ باقاعدہ طور تے پاکستان دے آئین وچ بھی منع کیتا گیا قادیانی اپنے نام دے نال محمد یا احمد نہیں لکھ سکدا، قادیانی اپنی گھر دے اتے اپنی قبر دے اتے بسم اللہ نہیں لکھ سکدا، یا حیو یا قیوم نہیں لکھ سکدا، کلمہ شریف نہیں لکھ سکدا، کوئی بھی اسلامی شعار استعمال نہیں کر سکدا، لیکن اساں آپ انہوں دے خلاف درخواستاں دیتیاں باقاعدہ کر رہے ہیں اور انہوں درخواستاں تے کوئی عمل درآمد بھی نہیں ہوندے پھر کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے اتوں آرڈر نے کہ انہوں نے معافی دے دیو، انہوں نے چھڑ دیو تاکہ مسلمانہ دی اگلی نسل برباد ہو جاوے، مسلمانہ دی اگلی نسل برباد ہو جاوے۔ لیکن اسلام شعار اسلامی علماء دی موجودگی چرچ کرنا پیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کیتا یہودیت تو، وہ بھی بڑا مزیدار واقعہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مناظرے واسطے حضور دے نال مناظرے واسطے یہودیاں نے تیار کیتا اپنا مناظر تیار کیتا۔ عبداللہ بن سلام تو تیار ہو، کتاباں بھی پڑھائیاں، بادام بھی کھوائے، بڑا کچھ کیتا کہ تو مقابلہ کرنا ہے، جڑا نبوت دا دعویٰ کرنے والا ہے وہ دے نال تو مناظرہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لے آئے، جو مسجد نبوی چو اندر داخل ہوئے نا، سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن، حضور دا چہرہ مبارک ویکھیا تے ویکھ کے عبداللہ بن سلام نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ یہودی پریشان ہو گیا کہ یہ گل نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی، مناظرہ نہیں ہوا، گفتگو نہیں ہوئی، تو جدو گفتگو بھی نہیں ہوئی تو پھر یہ بندہ کیوں پڑھدا پیا؟ وہ بار بار پوچھا عبداللہ بن سلام تینوں کی ہویا؟ تو عبداللہ بن سلام نے ایک کو جواب دیتا، انہیں کہا اے چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکدا نہیں، اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے نے۔ یہودیاں دے وچ اونٹ دا گوشت کھانا حرام سی، عبداللہ بن سلام جمن تو لے کے یہودی سن، مسلمانہ دے وچ اونٹ دا گوشت کوئی فرض واجب نہیں، بہت سارے لوگ تو بھی ہون گے جنہ نہیں کھادا ہونا، ضروری نہیں، فرض واجب نہیں، جائز ہے، حلال ہے، جیڑا کھا لے نہ کھادا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی وہ تے اعتراض نہیں۔ لیکن عبداللہ بن سلام جدو مسلمان ہوئے تو آپ نے اونٹ دا گوشت کھانا چھوڑ دیتا کیونکہ یہودیت تو آئے سن۔ آپ نے کہا کہ چلو کیڑا فرض واجب ہے میں نہیں کھاندا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے کہ اللہ دے پیارے محبوب اللہ رب العزت دا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام وچ پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا کے آکھیا عبداللہ بن سلام تیرے واسطے اونٹ دا گوشت کھانا واجب ہے، اونٹ دا گوشت کھانا واجب ہے۔ کیوں؟ جس وقت کسے ایسی وجہ تو جدے نال غیر مسلم نو تقویت ملے، اسلامی شعار چو کوئی چیز چھوڑی جائے تو ادوں او کرنی واجب ہو جاندی ہے۔ کیوں جی شاہ صاحب؟ اسلامی شعار، میں دوسری مثال دے دینا اوکھا نہیں کرتا تو اے جو پاکستان ہندوستان کٹھا سی تو قربانی دے اتے مسلمان نے گاں نو چھری پھیرنی،
ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦੇਣਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਇਹਨਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ کہ فساد ختم کیا جاتا۔ علماء کہتے یار گاں نہ قربان کرو، کٹا کر لو، بچہ کر لو، کوئی بکرا کر لو، کوئی اور چیز قربان کر لو۔ لیکن علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیتا، علماء حقہ نے، کہ گاں دی قربانی کرنی تواڈے تے واجب ہے۔ علماء حقہ نے فتویٰ دیتا باقاعدہ طور تے کہ گائے دی قربانی کرنی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندو منع کردہ پیا۔ جتھے کوئی منع کردہ ہوئے اتھے اسلامی شعار دے اتے عمل کرنا واجب ہو جاندہ ہے۔ ہون پتہ لگا ہی لبیک والے کیوں سڑک تے کھلوندے نے؟ ہون تینوں اندازہ ہویا ہے کہ بابے رجوی نے کیوں منڈیاں نو لیا کے سڑک تے کھلا رہا ہے؟ کیوں اسی ترئی شہادتاں دتیاں نے؟ کیوں اسی 8 اتھے فیض آباد شہید کروائے نے؟ اس واسطے کہ جدوں وہ ڈکدا ہوئے ادوں ناموس رسالت واسطے کھلونا واجب ہو جاتا مسلمان واسطے۔ اے فرض کفایا تہاڈی تھاں تے جڑے قربانی دیندے نے انہاں دی قربانی نو رائے گا نہ جان دیا کرو۔ جڑے تہاڈی تھاں تے قربانی دیندے نے انہاں نو انج نہ جان دیا کرو۔ خالق کائنات دے پیارے محبوب مدینے دے تاجدار دے ناموس واسطے کھلونا ہے، آقا علیہ السلام دے شریعت واسطے کھلونا ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جدے وقت سیدنا فاروق اعظم آپ نو زخم لگا سی، شہادت دے قریب سی آپ دا وقت، تے آپ دے کولو ایک بندہ گزرے جدے تہمت زمین تے لٹک دا سی پیا، تے آپ نے لیٹیا لیٹیا آواز دے کے کیا تینوں پتہ نہیں ہے جو عمر دے ساہ باقی نے؟ تو ہمیں کون میرے نبی دی شریعت نہ مذاق کرن والا؟ اتھے شریعت دا مذاق ہے، او خاتم النبیین دا لفظ انہوں نہ بولنا ہوئے، نماز پڑھنی انہوں کوئی نہ ہوئے، کلمہ تیرے کتابوں دے وچ بھی غلط لکھن والا ہوئے، تے ہر او کم جیڑا غیر اسلامی ہوئے انہوں او سپورٹ کردہ ہوئے، ناموس رسالت دے محافظاں تے گولیاں چلاندہ ہوئے، تے اجے بھی تو آنا کہ اسی دی مخالفت کیوں کرنے ہیں؟ جے اوس یزید دی مخالفت ہے تے ایس یزید دی بھی مخالفت ہی ہے۔ تے اے مخالفتہ کیوں کرنے ہیں؟ ان تیرا ذوق بھی پورا کر دے۔ کبرہ والد کریم رحمت اللہ علیہ دی زبان اچ بول دی ہے۔ اللہ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دا شعر ہے، تے پڑھیا والد کریم رحمت اللہ علیہ نے، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہی ہے۔ ساڈا عقیدہ ایسی آنے کروں مدحہ اہل دبل رضا، کروں مدحہ اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، کروں مدح اہل، کیونکہ مدینے دے تاجدار آقا علیہ السلام دی غلام کسے ہور دی غلامی نہیں کردے۔ جڑا میرے نبی دا غلام ہوئے، جڑا حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا ہوئے، جڑا شریعت مصطفیٰ نو منن والا ہوئے، جڑا شریعت مصطفیٰ دا محافظ ہوئے، وہ اندر صرف ہے نہیں میں کائنات حضور دے قدمہ تو قربان کر دیاں گا، میں اپنی ہر چیز آقا علیہ السلام تو قربان کر دیاں گا، بلکہ او دا کیتا پھر ہوئی اللہ حضرت دی زبان دے وچ قبلہ خطیب علیہ السلام رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے خالق کائنات دے پیارے محبوب آقا علیہ السلام واسطے صرف اے جہان نہیں، اے جان نہیں، بلکہ کائنات بھی سونے تو قربان ہے۔
تیرے نام پہ کروں جاں فدا، تیرے نام پہ کروں جاں فدا، بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ، تیرے نام پہ کروں جاں فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ، اے ہے میرے ناقہ دی محبت، اور صرف ایک نہیں، ہزاراں نہیں، لا تعداد واقعات۔ غزوہ احد، حضور علیہ السلام دے دو غلام بیٹھے نے رات دے وقت، صبح جنگ ہونی، دو غلام بیٹھے نے، ایک دوجے نو آندا ہے یار سویرے پتہ نہیں کی حالات ہون، انج کریے اپنی آخری دعا جیڑی ہے نا وہ منگ لویے، اللہ دی بارگاہ چ جیڑی آخری دعا ہے وہ منگ لویے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا منگنے ہیں، میں دعا منگاں گا تو آمین آکھی، تے تو دعا منگی تے میں آمین آکھاں۔ ہن صحابی فرماندے نے انج کر کے ہاتھ چکے تے میں دعا کرنا بھائی یا رب العالمین سویرے میدان جنگ تگڑا جہا دشمن میرے مقابلے تے آوے، تگڑا جہا دشمن میرے مقابلے تے آوے، اسی جنگ کریے، اسی لڑیے، میں انہوں ٹھا کے او دی گردن تے تلوار پھیراں، او دا سر اتار کے میدان دے وچ ٹہل کے پھراں، پتہ لگے دشمنوں دے اتے میرا خوف طاری ہو جائے، میں حضور دے قدمہ چ لیا کے اپنے دشمن دا سر رکھاں۔ وہ کہندا ہے آمین۔ ہن دوسرا کہندا ہے ہن میں دعا منگنا تو آمین کہنی، ہاتھ کھڑے کیتے تے دعا کی منگدا پیا، یا اللہ سویرے تگڑا جا دشمن مقابلے تے آوے، وہ منو زخمی کرے میں انہوں زخمی کراں، دوویں زخماں نال چور ہو جائیے، اس تو بعد وہ منو لٹا لوے، منو گرا دے، منو گرا کے تے میری گردن دے اتے تلوار چلا دے، منو شہید کر دے، اتھے بس نہ کرے، وہ میری آنکھاں بھی کٹ لوے، وہ میرا نک بھی کٹ لوے، وہ میری زبان بھی کٹ لوے، وہ میرے کن بھی کٹ لوے، مونج دی رسی چ پرو کے اپنے گالے چ پا لوے، مونج دی رسی چ پرو کے اپنے گالے چ پا لوے۔ یا اللہ جدو میں تیرے کول جاواں، یا رب العالمین جدو تیری بارگاہ چ حاضر ہوواں تے تو پوچھیں وہ تینوں تے میں اکھاں دتیاں سن کتے چھڈ آیا، جدو میں تیری بارگاہ چ حاضر ہوواں تے تو مینوں پوچھیں کہ اے میرے بندے تینوں میں اکھاں دتیاں سن کتے چھڈ آیا، تے میں ہاتھ بن کے عرض کراں یا رب العالمین تیرے نبی دے ناموس تو قربان کر دیتی ہے۔ یا اللہ تو میں نے پوچھیں کہ تیری زبان کتھے وے، تینوں میں زبان دیتی تھی، تے اللہ رب العزت تیری بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کراں یا رب العالمین تیرے نبی دے قدمہ تو قربان کر دیتی، تو میں نے پوچھے کہ تیرا نک کتھے وے، تے میں عرض کراں یا اللہ تیرے نبی دے دین واسطے قربان کر دیتا ہے۔ یا رب العالمین تو میں نے پوچھے تینوں میں کن دیتے سن کن کتھے نہیں، یا اللہ تیرے نبی دے دین تو قربان کر دیتے نے، تیرے نبی دی شریعت تو قربان کر دیتے نے، جدوں یا اللہ میں اے آکھاں تے تو آکھیں تو میرے نبی واسطے کیتا ہے، جا تینوں جنت چالا مقام عطا کر۔
ऐही अकीदा, ऐही मोहब्बत। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बचपन तो लैके सुनते होंगे हाँ, लेकिन खुदा दी कसमें मैं 90 च मदरसे दाखिल होया, 90 तो लैके 2001 तक 11 साल मदरसे पढ़िया। मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, ये हदीस 50,000 बारी पढ़ी होगी। जेड़ा स्वाद खादम रिजवी ने दिता है ना इस हदीस नाल, वो स्वाद में उंज नहीं कभी भी आया। ऐही मदीने के ताजदार की मुहब्बत। खुदा की कसम एहसान मनो बाबे रिजवी का, एहसान मनो उस बाबे का जिन्हें तुहाडी आने वाली नस्ल नूं बचा लिया। हजूर का इश्क वंड गया, हजूर की मुहब्बत वंड गया जे। तुसीं इसे गल ते आवाज़दार होए फिरदे हो कि सानू जी ये राह डकन वाला ते सड़कां बंद करन वाला। खुदा की कसम एहसान मनो उस बाबे का। तुहाडीआं 7 पुश्तां तक उस बाबे का दिता होया वो इंजैक्शन जिहड़ा है ना, वो खत्म नहीं जी होना। 7 नस्लों तक खत्म नहीं जी होना। तो उन्होंने भी पता लग जाएगा कि जे मुमताज़ कादरी वास्ते बाबा उठिया ना, तो बाबा बड़े मुमताज़ कादरी पैदा कर गया। बल्कि मैनू एक वाकया याद आता पाया, जिस वक्त हज़रत गाजी इलमदीन नूं अंग्रेज़ जज ने फांसी दी ना, ईसाई जज ने फांसी दी लाहौर दे विच। गाजी इलमदीन नूं फांसी दी ते हिंदुओं ने मिल के बड़ा वड्डा जलसा किया। स्टेशन के कोल बड़ी वड्डी ग्राउंड सी, ये लामा इकबाल ने भी लिखा, बहुत बड़ी ग्राउंड सी। उस ग्राउंड दे विच सारे पाको हिंदू जिहड़े ने इकट्ठे हो गए ते उन्हें जलसा किया। तो जलसे दे विच बड़ियां तिड़ां पे मारन वो अपने वो खबीस राजपाल दियां कि उन्हें ओदियां ए खिदमात ने, ओदियां ए खिदमात ने। वो एक हिंदू उठिया, उन्हें उठ के ते माइक के अगे आके, स्पीकर के अगे आके उस अपने खीसे दे विचों किताब कड्डी जिहड़ी वो राजपाल ने लिखी सी। वो किताब कढ़ के उन्हें इंज करके क्या, उन्हें कहा कि साडा राजपाल जिहड़ा वो चला गया, लेकिन वो लिखी हुई किताब साडे कोल है। वो चला गया तो वो लिखी हुई किताब साडे कोल है। इलामा इकबाल लिखते हैं कि स्टेज के नाल थले एक बाबा जिहा बैठा सी, अधकड़ उम्र का बाबा सी। ते इन्नी इन्नी ओदी गोडियां तक धोती, गोडे भी नंगे सन, ओदे लक दी बन्नी सी, चादर बन्नी उन्हें गोडियां तक। तो उत्ते उन्हें वो सलूका पाया सी, सलूका ही आंदे हो ना इधर भी, उत्ते उन्हें सलूका पाया सी, यानी ओदी गुरबत नज़र आ रही सी। वो बाबा छाल मार के स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आके उस हिंदू को उस ना माइक खोलिया, तो माइक खोल के उन्हें आख्या पता की तेरे ईमान की गल करन लगा। उस आख्या जे ओदी किताब तेरे कोल है ना, तो असा भी सिर्फ गाजी इलमदीन दबिया, ओदा खंजर कोई नहीं जे दबिया। उस आख्या जे किताब राजपाल तेनू दे गया ना, तो गाजी अपना खंजर सानू दे गया। तुसी किताब छापते रहो, असी तुहाडियां अंदरां कढ़ दे। और खुदा दी कसमें मुमताज़ कादरी भी दस दिता है, तनवीर कादरी भी दस दिता है कि गाजी दा खंजर अजे लुकिया कोई नहीं। ते अगों क़यामत तक जिन्हें भी हजूर के मुतलक गल की ओदे वास्ते गाजी दा खंजर तैयार बैठा। ये एवं तमाशा बनाया इन्हां। हम 3 महीने तो ज्यादा, 6 महीने तो ज्यादा हो गया अरसा साद रिजवी नूं अंदर। किस जुर्म की सजा है? किस जुर्म की सजा है? शराब फड़ी गई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, जिन्हां कोलों शराब फड़ी गई वो जज आंदा पिया ਇਹਦੇ ਚ शहद है। लेबार्टरी शराब साबित कर दी पई ते जज की आंदा पिया? जज आंदा खालस छोटा शहद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। लेबार्टरी आंदी है शराब है। बोतल जो गड्डी चो निकली उदो शराब सी।
جدوں لیبارٹری گئی ادو شراب سی، جدوں لیبارٹری سے چیک ہو کے آئی ادو شراب سی، جدوں جج دے کول آئی تو ادو شہد سی۔ انہوں نے معافی۔ جڑے مولوی ڈرم شراب دے پی کے ٹی وی دے اتنے بھی نشے نال بہ کے تے حکومت دی چاپلوسی کرتے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا۔ تے جڑا ناموس رسالت واسطے گل کرے 6 مہینے تو زیادہ ہو گئے نا، کسی نے کوئی تکلیف ہوئی ہوتی؟ سانو مصیبت پی جاندی ہے ساڈا کوئی اپنا گیا ہوئے۔ خدا دی قسم تسی اس بندے دے متعلق سوچو کہ چند دن پہلا باپ دا وصال ہویا، گھر دا سربراہ ہوئے، تے اس تو بعد بھی او دا استقامت ویکھو کہ جے شیر عدالت وچ بھی آیا ہے نا تو دنیا نو اس دسیا کہ مدینے دے تاجدار دے غلام سر جھکا کے نہیں آوندے، سر اٹھا کے آوندے۔ خوف زدہ ہو کے اس تو بعد وہ دی پیشی نہیں کی تھی انہوں نے، انہیں خوف زدہ ہوئے نے کہ اس تو بعد وہ دی پیشی نہیں پائی انہوں کہ جدو آمدہ ہے ادو آمدہ ہی انجے کہ پتہ لگتا ہے مدینے دے تاجدار دا غلام کی میں آمدہ۔ تے حضور دی غلامی دے وچ یاد رکھو زندگی ہوئے موت ہوئے، مرتے ہونج بھی جانا، مرنا کہ نہیں مرنا۔ جیسے کوئی ٹھیکہ ٹھکا لیا ہے، کوئی گل بات ہوئی ہے جی فرشتے نال او نہ بولے، یا جنہیں کوئی رشوت دیتی ہوئے، یا ہو سکتا ہے کوئی عمران خان دے تھرو انہوں جے جیوندے جاگ دے ہوراں نظر آؤندی ہیں تو تھانوں بھی تو کوئی شاید لب سکتی نا، چلو فرشتے ہی صحیح۔ لیکن یاد رکھیا جائے ایتھے کسے بھی رہنا، بابے بلے شاہ کہا موت نہ چھڑے پیر پیغمبر، تیری میری تے اوقات ہی کوئی نہیں نا، اس آکھیا موت نہ چھڑے پیر پیغمبر، سوڑیاں تے اوقات ہی موک گئیاں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک کری موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ایک کری موت وارد ہونی ہے، پاویں کوئی بھی ہوئے، تے تینے مینوں تے پتہ لگ جانا ہے نا جدوں موت آئی۔ سانوں تے سمجھ آئے جنہ واسطے اسی سارا کچھ کرنے ہیں نا، انہاں جو کسے نال نہیں جے جانا۔ ہے کوئی جنا جڑا آکھے میں وصیت کر کے جانا میریاں انیاں رجسٹریاں میرے نال قبرے چ رکھ دیا جائے؟ ہے کوئی جنا؟ یہ کسے ویکھیا ہوئے کسے نو کہ وصیت کیتی ہوئے کہ میں یار انہا مال کٹھا کر کے رکھیا تے یہ دے جو کچھ میریاں کوئی انیاں کوئی مربیاں دیاں رجسٹریاں میرے نال رکھ دیا جائے؟ ہے کوئی؟ کسے دولت رکھائی ہوئے، کوئی زیورات رکھائے ان نال، کوئی شے رکھی ہوئے، جنہاں نو پیچھے چھڑ کے جانا ہے نا وہ تیریاں جیباں پھول کے تینوں قبرے چھوٹ دے نے، وہ جڑے گال پائے نہیں وہ بھی لا لیندے نہیں، گال پائے بھی لا لیندے نہیں، اتھے جے کام ہونا ہی تے مدینے دے تاجدار نے ہونا ہی۔ تواڈے گجرات ہے نا، گجرات دا بابا بوٹا ہویا، سنیا جی انہوں بابا بوٹا ہویا، اس آکھیا ایک کوٹھڑی ملنی رین خاطر، جدے بوئے تے نہ کوئی باریاں آنے، جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے دید نو دن راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، جدوں باغ چ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا
छाई जग सारा कमली वाले दियां सच्चियां आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल को ना मानेंगे वो क़यामत में अगर मान गया। ओए उदों ते उन्हां भी मान लेना जिहड़े उत्थे नहीं मनदे। हाँ हदीस है, मैं बहाना मुस्लिम शरीफ दे विच भी दिगर कुतबे हदीस के अंदर हदीस मौजूद है कि क़यामत वाले दिन सारी मखलूक रल के हजूर दी बार सारे तो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे कोल जाणगे। सवा नेज़े ते सूरज तांबे दी जमीन हर बंदा नफसी नफसी करता होगा। आ सारे क़यामत जो शुरू होणगे, सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन तप जाएगी, सारी मखलूक मां पुत्र ना पछाणेगी, भैन भरा एक दूजे कोई रिश्तेदार एक दूजे ना पछाणेगा। तो सारी मखलूक रल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाणगे, अब्बा जी माफ़ी दुआ दो, अब्बा जी माफ़ी दुआ दो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पता की आखना है, इज़हबू इला गैरी। वजह आपने फरमाना मैं शर्मिंदा, उस दाना खान की वजह तो मैं शर्मिंदा, मैं नहीं रब के सामने बोल सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी होर हल जाओ, किसी होर हल जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके एक एक करके हर नबी के कोल सारी मखलूक जाएगी, तो कोई नबी हामी नहीं भरेगा, हर नबी माजरत कर देगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी होर हल जाओ, किसी होर हल जाओ। जो हजरत ईसा को लाओगे ना, ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी तुसी रूहुल्लाह हो, ऐ मुकाम है तुहाडा, तुसी रब दी बारगाह च अर्ज करो। ते हजरत ईसा फरमान के मैं कह ते नहीं सकदा, इस वक्त उसकी जलालत मैं नहीं बोल सकता। हाँ तुहानू बूहा विखा देना, उस बूहे ते जेड़ा जाए खाली नहीं जे आउंदा, जेड़ा उत्थे चला जाओ खाली नहीं जे आउंदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा तक तमाम नबी भी नाल होंगे, तमाम मखलूक होएगी, तो सारे मिल के आउणगे कित्थे? तेरे ते मेरे आका मदीने दे ताजदार दी बारगाह दे। आला हजरत शाह अहमद रज़ा का बरेल, एक गुमान है कि आला हजरत का शेर है, लेकिन एक ये भी है कि आला हजरत का नहीं, ये शेर है ख्वाजा सॉरी मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह दा। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप दा शेर है, होएगा कि हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली
گے حشر کا سارا نقشہ. ایتھے میں بولنا ہوں، ایتھے میں آنا ہوں کہ جنہ واسطے اج تسی لڑدے ہو نا، دعا کرو. جیڑا آندا ہے میں عمران خان واسطے جیڑا کھلوندا وہ آکھے میں عمران خان نال قیامت والے دن ہوواں. جیڑا نواز شریف نال ہوے وہ آکھے میں نواز شریف نال ہوواں. تے میں سینے تے ہاتھ مار کے آنا میں بابے خادم رضوی نال ہوواں. ہن ایتھے نتارے ہو جاندے نے، پتہ لگ جاندا. وہ ساڈی تے گڑتی دے وچ بھی حضور دا عشق ہے. سانو تے دسیا ہی یہ گیا کہ کائنات ماں پیو بھੈਣਾਂ ਭਰਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ دنیا دا ہر رشتہ مرشد بھی مشروط ہے. یاد رکھیا جائے لفظ جڑے میں بولنا پہ بڑے بھارے لفظ ہے. دنیا دا ہر رشتہ مشروط، غیر مشروط ذات صرف محمد مصطفیٰ دی. بلکہ اسی جنہاں نو مننے انہاں پتہ کی آکھیا کہ میں رب نو بھی تاں مننا رب محمد. مجدد الافسانی آپ نے فرمایا مینوں نہیں پتا رب کون ہے، مینوں تے او دا پتہ ہے جنہوں محمد مصطفیٰ نے رب منیا. میں تے انہوں رب ماننا. اسی تے رب نو بھی اس واسطے مننے کہ حضور دا فرمان ہے. کائنات صرف غیر مشروط ذات صرف محمد مصطفیٰ دی. حضور دی ذات نال او جویں بابے ری آندے نے انے واہ عشق کریا کرو، انے واہ حضور نال محبت کرو. تے جدو انے واہ محبت کیتی جائے نا تے پھر نفع نقصان نہیں ویکھے جاندے، پھر کچھ بھی نہیں ویکھیا. پھر صرف ایک ہی گل ہوندی ہے کہ محبوب راضی ہو جائے. پھر ایک ہی گل ہوندی ہے کہ مدینے دا تاجدار راضی ہو جائے. تے جدو سونا راضی ہو جائے میرا سب کچھ سونیا تیرے واسطے، ہر چیز مدینے دے تاجدارا تیرے واسطے. تے اے عملاً ثابت کیتا جاتا ہے، عملاً ثابت کیتا. اگر عملاً نہیں نا ثابت کر سکتا تے نرے نعرے جڑے بتھیری دنیا مار دی رہی ہے. حسین علیہ السلام دے مقابلے تے جڑے سن کلمہ وہ بھی پڑھ دے سن، وہ بھی ریاست مدینہ بنان ٹرے سن. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا. اتھے جے منیا تے کی منیا، مننا ہی تے اج من مدینے دے تاجدار. اج حضور دا نام لے، اج مدینے دے تاجدار دے ناموس واسطے کھلو، اج شریعت مصطفیٰ بچان واسطے کھلو، اج حضور دے دین نو بچان واسطے کھلو. وہ مصیبتاں کوئی نہیں ہوندیاں. خدا دی قسم ہے ایسی جدو جیلے گئے نا مینوں انہاں چکی سٹ دیتا. انہاں کہے مولوی چوکھا تنگ کردا، دوجے نوں تقریراں کردا جیل دے وچ. مینوں انہاں چوک کے چکی سٹ دیتا. 27 دن دی چکی میری، 23 دن یا 27 دن مینوں کنفرم نہیں یاد نہیں ہے. تو وہ چکی جڑے گئے نے انہوں نے پتا ہے وہ 3 تالے تو اگے وہ کتنے بندہ نظر نہیں آتا. اتنے نیریاں آوازاں ہی آਉਂਦੀਆਂ. 23 دن میں سورج نہیں ویکھیا. سردیاں سن، کنجر راتی جان لگے پکھا چلا جاندے سن کہ ٹھردا رہے ساری رات. خدا دی قسمیں مزہ آیا اتنے. وہ نا مینوں یہ واقعہ یاد آ گیا حضرت غزوہ احد والا کہ صحابی رسول دعا کر دیں پہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ چاہواں تے تو پوچھے اکھاں کتھے گئیاں تے تو پوچھے کن کتھے گیا، تو پوچھے نک کتھے ہی، تو پوچھے زبان کتھے ہی. تے میں آکھا تیرے نبی دے ناموس تو کروا. اے واقعہ جو یاد آیا نا خدا دی قسم دل ٹھنڈا جا ہو گیا. میں کہا یا اللہ اے تے موقع ہے حضور دی بارگاہ جا پیش ہونے واسطے. اللہ دی قسم نہ سانو سردی لگی نہ سانو کوئی اور تکلیف محسوس ہوئی. اینا مزے نال اتھے رہے ہیں نا. تے مینوں سپرنٹینڈنٹ جیل آ گیا آندا ہاں جی شاہ جی تمہیں بیرک لے جائیے. میں کہا رہن دے یار اتنے بابا سکون نال کلا پیا ہوں. میں کلا پیا ہوں رہن دے اتنے ہی. مینوں آندا پہلا بندہ جہاں چکی ایڈا راضی ہے تے گھر نہیں ہو جانا. میں کہ گھر جا کے کی کرنا. میں کہ اتنے بیگم لڑے گی بالاں دے پیمپر لیا پین گے. اتنے میں کہ تسی گھر جوائی بنا کے روٹی دیندے ہو. ایڈی خدمت جوائی دی بھی نہیں کرتا کوئی کہ ستے پیر اٹھا کے آدھے بھاجی اٹھو روٹی کھا لو.
میں کہ جنہ تسی کر دو انج تے گھر جو ہی بنایا تساں میں کہ اسی مدینے دے تاجدار دے مہمان ہاں تساں ساڈی خدمت کرن واسطے آئے اور اللہ دی قسم مزہ آیا میں ذاتی طور تے میرا عقیدہ ہے میرا فیصلہ ہے کہ جے مینوں کوئی پوچھے نا کہ تیری زندگی کنی تے میں انہوں کہنا 2.5 سال جیڑے 2.5 سال حضور واسطے میں جیل گیا نا وہی 2.5 سال میری زندگی ہے باقی تے ایویں گزر گئی یار باقی تے ایویں گزر گئی تے جیڑا وقت حضور دے نام تو قربان کیتا نا اللہ دی قسم وہی وقت یاد ہے اللہ دی بارگاہ گیا نا تے رب نے آکھنا وہ دس ہوئے فلانے ٹائم کی کیتا ہی فلانے ٹائم کی کیتا ہی علماء آکھن گے جی یا اللہ تیری تو نماز دا حکم دیتا ہے نماز پڑھی ہے کوئی آکھے گا روزہ رکھیا کوئی آکھے گا عبادت کیتی مالدار آکھے گا میں زکات دیتی مینوں رب نے پوچھنا نا وہ تو شریعت دے خلاف مچھاں رکھ کے لگا پھر دس کیتا کی آ میں کہنا سونے تیرے نبی دے دشمناں دے نال وٹ پا کے گل کیتی ہے مینوں اللہ کریم نے جدوں پوچھنا میں کہنا ایک ہی گل ہے مولا تیرے حضور علیہ السلام دے صحابی خانہ کعبے دے وچ آکڑ کے ان چوڑے ہو کے انجن چل دینے پہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چال اللہ کریم نے انی ناپسند ہے لیکن ایس وقت جیڑا اے چلدا ہے نا پیا اے دے تے رب راضی ہوندا ہے پیا آقا کیوں راضی ہوندا پیا فرمایا اے فتح مکہ ہے نا کافراں نوں بخان واسطے کہ اسی تواڈے نال ڈاڈے ہیں او اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں یہ دلیل نہ سمجھا جائے علماء فتویٰ لا دیں ہوندے جائے وہ ایک تھا تے میں کہتے ہوتے مولوی صاحب آندے نے جناب تو تجدید ایمان کرو میں کہا یار مولوی اے وے ہاتھ بننا تیرے اگے تو ایمان میرا سلامت رہن دے میرا ایمان حضور دی محبت ہے کدی چھوٹیاں کر لیدیاں نے کدی وڈیاں کر جدوں کوئی انج دا ویلا ہوندا نا جدوں پولیساں مگر چڑیاں اودوں پھر وڈیاں کر لیدیاں ادو دسی دا کہ اسی ہے ماں وہ تھی جنہ مرضی آکڑ کے پھرو ساڈے تے کوئی اثر نہیں اسی مدینے دے تاجدار دے ناموس دے محافظ بن کے آئے ہیں اسی حضور دے دین دے محافظ ہاں پھر اسی آنے من سبا نبیان من سبا نبیان من سبا نبیان جنوں رب باواں دتیاں نے باواں چک کے آکھے من سبا نبیان من سبا نبیان من سبا نبیان انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وما لیا الا سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قضاکت حیلت ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى اے واسع الکرمی یا رب العالمین تیرا ذکر کیتا تیرے محبوب دا ذکر کیتا الہ العالمین تیرے محبوب دا تیرے تے تیرے محبوب دے پیاریاں دا ذکر کیتا رب العالمین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرے واسطے حاضرین واسطے سامعین واسطے خصوصاً منتظمین واسطے نو وسیلہ نجات بنا رب العالمین تمام حاضرین دیاں نیک دلی خواہشات نو پورا فرما جائز حاجات نو پورا فرما الہ العالمین بے اولادیاں نو نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما اولاد والیاں دی اولاد نو حضور دا سچا پکا غلام بنا اپنے والدین دا فرما بردار بنا الہ العالمین بے رزقیاں نو رزق عطا فرما بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرما بے دیناں نو دین عطا فرما بے عزتیاں نو عزت عطا فرما رب العالمین اپنے حبیب دا صدقہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما ساڑیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما آقا علیہ السلام دی سچی پکی غلامی عطا فرما حضور دے ناموس تا سانو محافظ بنا الہ العالمین زندگی شان دی ایمان دی عطا فرما موت بھی شان دی اور ایمان دی عطا فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ
اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول منو دستو دامان آل رسول منو دستو دامان آل رسول تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے یا رب العالمین بے غیرت حکمرانہ تو جان چھوڑا کے عادل انصاف پسند عمر فاروق ورگا حکمرانہ عطا فرما غلبہ دین عطا فرما رب العالمین دین دے پرچم نو بلند فرما سانو توفیق عطا فرما تیرے محبوب دے دین نو بلند کریے تیرے محبوب دے دین دے پرچم نو بلند کریے الہ العالمین ایک کوئی خواہش ہے ساڑھے سامنے دین تخت آ جائے رب العالمین ساڑھیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین حضور دی غلامی دے وچ زندگی عطا فرما حضور دی غلامی دے وچ موت عطا فرما جب دمیں واپسی پہ ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم